आप अगर परेशान हैं, आप अगर जादू टूने से परेशान हैं, आपको शक व शुबा है कि आप पर किसी ने जादू करवा दिया है, आपके घर के अंदर खून के छींटे आते हैं, आपके घर के अंदर पानी के छींटे आते हैं, आपके घर के अंदर हर किस्म की आफतें, मुसीबतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, कारोबार में बरकत नहीं है, तो आप इस अमल को कीजिए। जो आफत है, जो आसेब है, जो जादू है, जो टूना है, जो जिन्नात हैं, जो देव है, वो परी है, वो यहाँ से दरवाजे से निकल जाए, वो वहाँ से निकल जाएगी। तो बफज़ल खुदा आप ऐसे इस अमल को दोहराएं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अपने ऊपर भी दम कीजिए, सुबह भी कीजिए, शाम भी कीजिए। और घर के अंदर है तो घर के अंदर चंद अयाम, कम आज कम 1 हफ्ता इस अमल को कीजिए। अगर जादू रह जाए, टूना रह जाए, आसेब रह जाए, तो इंशाअल्लाह फिर हमें ज़रूर बताइए। अमल करें, इंशाअल्लाह घर के अंदर शांति आ जाएगी, अमन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, और घर के अफरादों के अंदर जितने भी लोग होंगे आपस में इत्तिफाक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा अमल जो हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे, वो अमल है कि अगर आप कर लें तो फिर आमलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इस अमल को कर लें तो तवीज़ लटकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस अमल को कर लें तो फिर किसी वजीफ़े की करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल की बरकत से आप जादू टूना, हासिदीन का हसद, शरीर के शर और हर किस्म की आफत से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे। मौत के सिवा हर आफत से आपकी हिफाजत हो सकती है। जब मौत आ गई, तकदीर आ गई, तो फिर अल्लाह है हाफिज़। अगर आपके ऊपर जादू हुआ है, आप इस अमल को सुबह व शाम करने लग जाएं। और ये अमल कोई आम अमल नहीं है। आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को किया है। और आप पर जादू यहूदन ने किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बताया फलां कौन में आपके बाल पर जादू किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया ऐसे करें, आप इनको पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, वो गांठें घुट गई। और अगर आपके ऊपर जादू हुआ है, ये शर्तिया इलाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया है। अगर आपके ऊपर जादू है तो अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जादू भी ख़त्म हो जाए। काला जादू हो तो काला भी ख़त्म होगा, किसी किस्म का भी जादू हो वो भी बफज़ल खुदा अल्लाह ताला के इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान, उनकी बात सच्ची, इतनी सच्ची कि सूरज निकला हुआ हो, दिन चढ़ा हुआ हो, इसके निकलने में, रोशनी में, सूरज का निकलने में, इसकी रोशनी में शुबा और शक हो सकता है, लेकिन आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में शक व शुबा नहीं हो सकता। अल्लाह की बात में शक व शुबा नहीं हो सकता। मौत के सिवा हर आफत से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे, ठीक है। इसलिए आप खुद इसको क्यों नहीं करते, ठीक है। खून पसीने की कमाई आप उन पर पीरों के पास जाते हो, जिनको पीरों को अपने दीन का पता नहीं होता, उनको शरीयत का पता नहीं होता, जो अपने आप को पीर कहते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ साथियों और हमारी बहनों और हमारे भाइयों, तमाम अहले इस्लाम जो हमारी वीडियो देखते हैं, तो उनसे ये मेरी दरख्वास्त है कि आप अगर परेशान हैं, आप अगर जादू टूने से परेशान हैं, आपको शक व शुबा है कि आप पर किसी ने जादू करवा दिया है, आपके घर के अंदर खून के छींटे आते हैं, आपके घर के अंदर पानी के छींटे आते हैं, आपके घर के अंदर हर किस्म की आफतें, मुसीबतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, कारोबार में बरकत नहीं है, तो आप इस अमल को कीजिए। जादू टूने से हिफाजत, जन्नात से हिफाजत, हासिदीन के हसद से हिफाजत, शरीर के शर से हिफाजत। वो अमल क्या है? बड़ा आसान अमल है, वो बहुत ही आसान अमल है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रिवायत है, जिसका मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
صبح و شام ان معمولات کو خاص معمولات میں یہ شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے اس وقت بھی عمل کر کے سوتے، اور جب صبح اٹھتے تو پھر اس وقت بھی یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو عمل سنیے، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ رب العزت سے بندہ دعا کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں چاہیے کہ اسی کی عبادت کر، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے مدد مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر معاملے میں ہمیں سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، تو ہم سیدھا راستے۔ تو ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیے، اور ایک مرتبہ سورۃ الفلق پڑھیے، اور ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھیے، قل اعوذ برب قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ قرآن کی آخری سورت، یوں سمجھیے قرآن کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اور قرآن کی آخری تین چھوٹی چھوٹی تین صورتیں ہیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان صورتوں کو آپ جو ہے نا ایک ایک بار پڑھیے، ایک بار پڑھ کر سورۃ اخلاص بھی ایک بار، سورۃ فلق بھی ایک بار، سورۃ الناس بھی ایک بار، اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلائیے۔ پھیلانے کے بعد اس پر پھونک ماریے، پھونک مارنے کے بعد اپنے جسم پر پھیر لے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اوپر جادو کیا ہوا تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر گھر پہ جادو ہے، گھر میں چھینٹے پڑتے ہیں، تو آپ آیت الکرسی پڑھیے کونے، چاروں کونوں کے اندر، تو ان صورتوں کو پڑھیے، ایک مرتبہ اذان کہیے، تو انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر سے آپ کا جادو ٹونا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی دکان کے اوپر ہے تو اسی عمل کو دہرائیے، آپ کی دکان سے جادو ٹونا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کاروبار کے اندر ہے، آپ کے کاروبار پر کیا ہوا، آپ کے گودام پر کیا ہوا، آپ کی زمینوں پر کیا ہوا ہے، تو اسی طرح اس عمل کو دہرائیے، انشاءاللہ العزیز بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی کاروبار میں، آپ کی زراعت میں، آپ کی دکانوں میں، آپ کے گوداموں میں، اور اسی طرح آپ کے گھر میں کسی قسم کا بھی جادو ہوگا، بفضل خدا وہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے یہ تو ہے نا آپ کے جسم پر جادو ہے تو آپ اپنے جسم پر کریں، آپ کے بچوں پر جادو ہے، آپ کے بچے بالغ ہیں تو وہ خود پڑھ کر کریں، نابالغ ہیں تو آپ اس پر خود پڑھ کے دم کریں، ٹھیک ہے۔ جو نہیں پڑھ سکتے، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ان پڑھوں پر، جو نہیں پڑھے ہوئے ان پر دم کریں۔ اگر آپ کے گھر کے اوپر جادو ہے تو پھر آپ پتہ کیا کریں، آپ پھر ایسا کریں، ایک کونا جو آپ کے دروازہ ہے، آپ وہ دروازے والا کونا چھوڑ دیں، جو دروازے کے ساتھ والا کونا ہے وہاں پر کھڑے ہو جائیں، درود شریف پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، ان تین صورتوں کو پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اذان کہیے، اذان کہیں، پھر اذان کہنے کے بعد آپ کہیں کہ جو کچھ بھی یہاں پر اثر ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، آسیب ہے، سحر ہے، اللہ کے حکم سے اگر کوئی آفت ہے، مصیبت ہے، کچھ بھی ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ یہاں سے چلے جائے، یہاں سے دفع ہو جائے، دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں اور پھر دوسرے کونے میں آ جائیں۔ اسی طرح انہی الفاظ کو، انہی وظیفوں کو دہرائیے، اس کونے میں کہیے، پھر آپ تیسرے کونے میں آ جائیں، اس کونے میں بھی کہیے، پھر چوتھے کونے میں۔ یہ تین کونے دروازہ کیوں چھوڑا ہے؟ جو آفت ہے، جو آسیب ہے، جو جادو ہے، جو ٹونا ہے، جو جنات ہیں، جو دیو ہے، وہ پری ہے، وہ یہاں سے دروازے سے نکل جائے، وہ وہاں سے نکل جائے گی۔ تو بفضل خدا آپ ایسے اس عمل کو دہرائیں، انشاءاللہ العزیز اپنے اوپر بھی دم کیجیے، صبح بھی کیجیے، شام بھی کیجیے، اور گھر کے اندر ہے تو گھر کے اندر چند ایام، کم از کم ایک ہفتہ اس عمل کو کیجیے۔ اگر جادو رہ جائے، ٹونا رہ جائے، آسیب رہ جائے تو انشاءاللہ پھر ہمیں ضرور بتائیں، عمل کریں، انشاءاللہ گھر کے اندر شانتی آ جائے گی، امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اور گھر کے افرادوں کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے آپس میں اتفاق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
इंशाअल्लाह अज़ीज़, यकीन शर्त है। तो फिर क्या, तो हम मौत के सिवा हर आफत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको महफूज रखेगा। इस अमल को कीजिए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हर किस्म की सुकून पाएंगे। तो जादू हो, टूना हो, मुसीबत, कोई भी मसला हो, आप इसको अपने आप पर भी दम कीजिए, घर के अंदर भी दम कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बफ़ज़ल खुदा आपके घर पर होगा, आपकी दुकान पर, दुकान का भी यही मामला है, दुकान के भी चार कोने होगा, गोदाम का भी यही मामला है, गोदाम के अंदर भी आप ऐसा दम कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह पानी ले ले, पानी पर भी दम करे, पानी के फिर छींटे मार दें, ऊपर छत पर चढ़कर चारों कोनों के अंदर और वो दीवारों के ऊपर छींटे डाले, किला बन जाएगा। इंशाअल्लाह जो अंदर होगा वो दफ़ा हो जाएगा, जो अंदर नहीं जाएगा वो जल कर राख हो जाएगा अल्लाह के फजल से। और अगर बाहर से कोई आना चाहेगा, अल्लाह ताला आपकी फरिश्तों के ज़रिए से हिफाजत फरमाएंगे, क्योंकि आयतुल कुर्सी एक ऐसी चीज़ है, मुअव्वज़तन एक ऐसी चीज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात पढ़ के दम करते थे और अल्लाह की हिफाजत में थे। जब मुअव्वज़तैन आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इनके ऊपर, बच्चों पर ये पढ़ कर दम करते थे, अल्लाह की पनाह में देते थे। इसलिए हमारे सामीन व नाज़रीन, अगर आप इस अमल को कर लें तो फिर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि भाई असल में अमल है, असल में क्या है भाई, अमल है। तवीज़ लटकाने से कुछ नहीं होगा। तवीज़ उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ थे, जिनको आते ही कुछ नहीं है। अगर आपको आता है, आप कुरान पढ़े हुए हैं, तो तलफ़्फ़ुज़ के साथ इन अल्फाज को दोहराइए, इन कलमात को दोहराइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप पर जादू होगा, टूना होगा, हासिदीन का हसद होगा, शरीर का शर होगा, आसेब होगा, सहर होगा, कुछ भी हो, बफ़ज़ल खुदा इंशाअल्लाह आपकी अल्लाह हर किस्म की हिफाजत फरमाएंगे। मौत के सिवा हर आफत से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।